थारमाने जोङो इउपिपिएलनि जिखिनि आदर्श मावनाय आराय दांनाय बेफोर खामानिखौ मोजां मोननानै जोङो खाजामाथि बिपिएफ प्राइमारिनिफ्राय इउपिपिएल हानजायाव जइन जाफैनायनि थांखियानो बेनो। आरो बुंबावनो हागौ जे जों इउपिपिएलनि जि खामानि मावनाय बा दांनाय एबा बायदि रोखोमनि खामानि मावनायखौ जों नुनानै जोङो जोंनि खाजामाथि बिपिएफ हानजानिफ्राय जों इउपिपिएलआव जोङो गोदानै जइन जाफैबाय। मानोना जोंखौ थारमाने हाग्रामा महिलारि साराबो बुंखादों जे पार्टिनिफ्राय थांबा थांथों आरो थाबा थाथों बेबादि होननायखाय जोङो दिनै बिपिएफ हानजानिफ्राय जोङो इउपिपिएल पार्टियाव जों हाबफैनाय जादों। मानोना जों बिपिएफ हानजायाव जोङो गोबाव जाबायमोन। गोबाव जानायखाय जोङो थारमाने जों परिबर्तनखौ इउपिपिएलनि परिबर्तनखौ नुनानै जोङो दिनैहाय गोबाव जाब्लाबो जोङो इउपिपिएलआव मावनो आगान सुरबोदों। फैबाय थानाय समाव माबायदि ओरैनो जोङो बिबानखौ लानानै जोङो मैखोमै जोङो इउपिपिएलआव जोङो खामानिखौ जोङो मावनो सानदों जे गतिके जों इउपिपिएलनियाव जों दा जुगदान होनाय हिसाबै जोङो जोंनि बा दोनस्रि बे समस्थियाव जोङो जिखिनि केन्डिडेट बे केन्डिडेटखौ जाहाथे जोङो दोनस्रि समस्थियाव जों देरहाहोनो थाखाय जोङो बे जुगदान होनो थाखाय जोङो बे हानजायाव हाबफैनाय जादों। মই সেইটোৱে মই মিডিয়াৰ যোগেদি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ বিপিএফ দলৰ মই থাকিখিনি আগত উন্নয়ন কামবিলাক বহুতখিনি ৰৈ গৈছে, ছাকচেছফুল হোৱা নাই আজিলৈকে। আজি 70 বছৰ বিপিএফে শাসন কৰিলে, ময়ো আছিলোঁ। গতিকে এতিয়া মই কাজামাটি প্ৰাইমাৰীৰ মই ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হয়। গতিকে কাম কাজখিনি ভালকৈ নোহোৱাৰ কাৰণে মই আজি ইউপিপিএলৰ লগত যোগদান কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। ইউপিপিএলত আপোনালোকে কি দেখা পাইছে? এতিয়া মই ইউপিপিএলক মই এনেকৈ দেখা পাইছোঁ, তাৰমানে অলপ মুকলি হিচাপে বা বহলাই হিচাপে মানে উন্নয়ন কামবিলাক বহুতখিনি আগবাঢ়ি আছে। সেইটোৰ কাৰণে আমিও অলপ যোগদান দি বা লগ দি মানে চবেই মিলি জুলি কৈ মানে কামবোৰবিলাক আমি সম্পন্ন কৰিম বুলি মই ওলাই আহিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনবোৰত আপোনালোকে কেনেকৈ কাম কৰিব? আগন্তুক দিনলৈ আমি চাম উন্নয়ন কামখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। আমি পাৰ্টিৰ যোগদান দিছোঁ যেতিয়া পাৰ্টিৰ আমি যিখিনি পাৰে আগন্তুক দিনলৈকে আমি উন্নয়নটো কামটো কৰি যাম। আৰু এইখিনি মত